ଡାକ୍ତରଖାନା କେନାରେ ଅଛେ ହୋ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେହେ ଦେ ହୋ ଆମେ ଆସିଛୁ ହୋ ଇଟା ଡାକ୍ତର ନି ଯାଇଛ ହଁ ବେଲେ ଇ ଛୁଆ ପିଲା ଲାଗି ଟିକେ ଭଲ ଦେଖସନ୍ କାଁ ହଁ ହଁ ବଢିଆ ଦେଖସନ୍ ହୋ ଭଲ ଦେଖସନ୍ ତ ହଁ, ହଁ, କହାଟା ଏନ୍ତା ଭଲ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଇଟା ଆସୁଛୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ହଁ 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 ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଛୁ ହେଟା ହଏ ହଏ ଇ ବେଲେ ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବା ତ ହଁ ହଁ, ବଢିଆ ହଁ। ଦେଖସନ୍ ଡକ୍ଟର ହଁ 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 ଏଇଟା ହେବ ଡାକ୍ତରଖାନା ର ତ ପଢ଼ସି କାଁ କାଁ ଲେଖେଇଛେ ଯେ ସୀମାନ୍ତ ନା ବୁଧିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଛୁଆ ଡାକ୍ତର MBBW ଆଜ୍ଞା ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ଭାଇ ଲାଗୁଛେ ଆସୁନ 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 ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର इटा आज्ञा हमको 5-7 बरस टे होइगला न बाकी दा उठे ना हबार बोले देखिला तो ठीक हन करी नहीं पर गारंटी वाला डॉक्टर बहुत बढ़िया नु आसु छु आज्ञा नहीं चिंता करो हां हां बनिया बतो तो हला नहीं हां किन किन देखे दिला रे बाबू नहीं आज्ञा तुम्हार नाटे हमें अब सुनलो बोले का बड़ा धुरिया नु टिके हमें आसु छु नहीं मुझ पर गारंटी वाला है हां आज्ञा देखो टिके मुई गोटे गोटे थी तेरा केड़े केड़े जिनिस छुआ पिला ही जाउचे इटा के नहीं है हां देखा आज्ञा रे बा पछको तननी पूरा सेटिस्फाइड हंता ना डरबो हां 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 टिके सौ सौ को हां पूरा गड़बड़ो जे भीतर अच्छे अच्छे छुआ अच्छे गड़बड़ो जे टिके सु तो है ना छुआ आता नहीं है तेरे को माने हमन ने ऊपर आसले आगे औ उठ आ हवा छुआ हवा बोले हवा छुआ पिला हवा चिंता करबानी न बोले दिकिस गोटा अछि काकाटा आज्ञा हटा जनताटा बोले गुटे इंजेक्शन देले 3 मसियाटा अछि हां आ गुटे बजरिकाटा अछि बोले बछरकाटा कहले केनता आज्ञा हटा मुई पर जुनहाल डॉक्टर मो MBBS डब्लू एते दिन डॉक्टर मुई सब नहरा छुआ पिला हे गेछि हां आज्ञा बोले केनता बोले कहमी हां गुटे सुजा दबो हां बछर को केते मास होचे 3-12 मास हाँ। तीनटा छुआ जन्म करबा ई तीनटा छुआ हाँ। आज्ञा पूरा सेटिस्फाइड डॉक्टर गुटे मरसा हां आउ गुटे सुजा दबो जे हां बछर को गुटे हबा केटा हाँ। दमा तुमे विचार होय करो तुम दुली बटी के भल करे कथा बाता हे जा हम्म। औ केना नाम जे कहबो जाऊ बाबू पचरा हो जाम इटा केंदा केंदा करमाई देखो हां केनता करमा कह तो तू कह तो केनता करले हवा जे डॉक्टर के देखो हां देखो तारने तो कहू छन 3 मसियाटा अच्छे और वर्षकियाटा अच्छे माने केनता करले हेता 3 मसियाटा करूंगो 3 मसियाटा करमा हां 3 मसियाटा करू ठीक कहू छु तू खले बनिहान 5-7 बरस होई गला ना हबार नै हबार बेले- बहुत देखालानो हां बोला 3 मसियाटा हां करू 3 मसियाटा करू हां जाऊ करी छु आज्ञा बेले किंदा दमा जे देखो तो हमको 5-7 बरस होई गला न गोठे छुआ पिला ना हबार हां मेला 3 मसियाटा देनियो तो तुम सदे नमा हां बोले ठीक है मैं आया क्वेश्चन हां हां बेले आज्ञा काम से 3 मसियाटा दमा बोल छ 5-7 वर्ष छाना नहीं किनी बेले ता गोटे के फरबर अछि मार घीच घिचना घीच सिरिन क्या का देखलु इंजेक्शन सेटा बाबू के टिके भटा के जिबाले कहो कखन छ बेले तुम टे के बाहरी जीवो हां आज्ञा दमा बेले हां 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 बेले चला टिके हां 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 बेले आज्ञा जाओ ने ताको सेब बेले चलो न चलो हां दो दमा जे बोले से हाथी की जब पार उसोटा दे देख तो ना लिखा है ठीक तो हाथी की जब पार हां ठीक है आज्ञा एटा एटा के लगा गिच घिच में तो हाँ हाथी की जब पार के देबो तो घिची ने बेटा के फुई गुड़ी नु छुआ करा घिची ना? हां पुआ छुआ बाजी को छुआ आला तो छुआ के नगने है ओ हेंग लाई थी परसा छुआ ही बापो ओ नहीं लगे नो बस ठीक अछि दिन तो
ই মাগো যেটা তো এ মাগো এ বুয়া গো গালা ন হো ଭଲ এটা ଡାକ୍ତର ଛୁଆ ପୁତା ହେବା ବାକି ଲାଗୁছে এটা ହେବା ହେବା ହଁ 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 ହେବା ଭଲ ଡାକ୍ତରଟେ ଆନବାକି ଲାଗଲା ହଁ ହଁ ଦେଖମା ତ ବଢ଼ିଆ ଡାକ୍ତର ହେବା ହଁ 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 গো ই মাগো କାହିଁ ନା ବସନ ବସନ ନା କାଣା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନା ଚମ୍ପା ଚମ୍ପା ପରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କେନ୍ ଗାଁ କେନ୍ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବୋକରାମୁଡ଼ା ବଗରାମୁଡ଼ା କୁକୁରମୁଡ଼ା ନେବି ତ ନାଇଁ ବଗରାମୁଡ଼ା ବୋଲେ ହଁ ବୋଲେ ଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବେ ହଁ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ବା ହଁ 3 ମାସ 3 ମାସ ଦିନକ କେତେଟା ଖାଇବେ ଜାଣିଛୁ କେତେଟା ଖାଇବେ ଦିନକ ସକାଳେ ବେଲି 12ଟା ରାତ ବେଲି 6ଟା ହଁ ଆଉ ରାତି ଶୋଇଲା ବେଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାନ ମୁହଁ ନେ ପିଇବେ ହଁ ନାକେ ପିଇବେ ହଁ ନାକଟା ବଲ କରି ପିଏ ହଁ 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 ଆରୁ ଯଦି ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗ୍ବା ହଁ ସେ দেখবু বেনাচের মিশ্রি এই ହଁ বেনাচের মিশ্রি আর বাটি দেবু ই ঠিকটা ହଁ কেটে খাপনি লিখি যাব 14 খাপনি 14 খাপনি। ହଁ 14 ଆଜ୍ଞା খাপনি দেবু ଯେ ରହ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବେନାଚେର ବେଲା କାଣାଟା ଏଇଟା গাঁ গহলিরে পচা গো মিশ্রি বেনাচের বলে ହଁ ହଁ ଗାଁ ହଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ହଁ ସେମାନେ ଗଦା ଗଦା ଇନସ ହଁ ହଁ ପାକେ ପାକେ ନେଇଯିବେ ହଁ আরু 3 মাস পরে ফেরি আব ହଁ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ହଁ বলে ঠিক আছে হ্যাঁ। এটা অবস্থা নিয়ে কি যাও এটা আনবা ହଁ নাই কেন টিকে পয়েন্ট টাকা ধরো ধর বলে ঠিক আছে যাও ଏଇଟା କାଣା ଲେଖିଛ ଆଜ୍ଞା এটা ଏଇଟା আমি লেখলা মুই ডাক্তার তুই ডাক্তার হবো ନିହାତି ତୁମେ ଆଜ୍ଞା মুই ডাক্তার এটা সব নিয়ে যা ହଁ ସେଟା 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 করব ହଁ 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 তুই লিখি যা মোর মানে যা লিখি যা হ্যাঁ। মুই ডাক্তার তুই ডাক্তার হবো ହଁ ହଁ বাহ করে দি নে সব ট্যাবলেট খাওয়া বুঝা ହଁ ট্যাবলেট না লেখতে ଏ ସବୁ କେନେ ବି ଆଜ୍ଞା এটা কানে তুই রে ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 যা 3 মাস পরে আবো হ্যাঁ 3 মাস का इंजेक्शन टे देले बुआ डॉक्टर जे जाओ जाओ देखै हम जाओ 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 डॉक्टर नि के जाओ ये देखै हम जाओ এ মা তো লোক আউনি দিছবা ସେ ଏଟା 3 ମାସ ଲାଗେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯେ ଆସୁন ବୋଲିଥିଲେ যেটা যেটা দেইছু সতর উপর আমার উপরে কলম উঠাল দেখা ଦେଖମା ଏଟା ই ବୁଆ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଯେ हां गारंटी वाला दिया है जी ହଁ ଦେଖ इना तुमे हमको ठगी ठुगा ने लोग देखो गारंटी वाला उस दिया है आड़े फुगा बना पजाना पुरी हां देखो तो यार যেটা अब हाथी भी पोका है दिला दिन ना पुणे वाला इधर पंजी ओदिना खुलीजे हां हेटा 3 मसियाटा परे धीरे धीरे किनी किनी आके आ बाबू हता आज्ञा हटा हां बोले डॉक्टर के गुटे निंदा दउजु 3 ମାସ ବେଲେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ 3 ମାସ ଦିଆ धीरे धीरे हाँ, हाँ, पचाड़ू हाँ। हेकरी आके हवा आके फुल भात जन्म हवा हां 3 मासा गुटे छुआ जदी हवा हाँ। बोले सामान्य कथा में देखो तुम बाल कान काटी वाला न दाढ़ी मेठानो काटी वाला न हाँ, आज्ञा। कोरी कोरी हां हां ଆମେ हां ଫେର ନା ପଡୁ ଆମେ दादी बहिनी ହଁ देखा डाके जो कानेलु भाई जी ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିନି ତ ଦଉଛୁ टांगाड़े ने फुली की बाजी पोटाड़ा फुली दी दी ଲେ ତ ରୂପା ଅଛି ନା बेसुर पे बोले पुहरा दे दिया ହଁ ଜି ହଁ ବୋଲେ तर बोतल दी ହଏ ତାର ମধ্যে ଟିକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରି ନଉ बुका ନାଇଁ ନାଇଁ डॉक्टर हमको ठगी नेला रे पीटो रे 10,000 टଙ୍କା नहीं गला वीडियो यदि भल लागला लाइक करबो ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବ और कमेंट करबो शेयर करबो